বিজেপি পার্টি বিশ্ব যিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আইনে কখনো মিটিং খামबाय bo amsani norokni je obahay je gathering khlaimani kuthumani bebo অম্প জায়গাও গ্যাদারিং শুধু জাস্ট তিনটা পলিসি বরক সেরো আং সানাই অ জায়গা কে তাগারজলা মন্ডল তাই অ জায়গা দঙ্গ মান্দাই মন্ডল তাই 17 পেগাজলানি কিছুটা অংশ চিনি 17 গোলাঘাটি দি কিছুটা অংশ ফাইনে অ জায়গা কেটে তিনি অরো খরবুসে জয়নিং খাইনাই নরকনি পান্ডাও জয়নিং নানি সিরিয়াগো তাওসে জতিলি সবাইজাক 1000 नि साइ बुटार अ जागा गोबां जयनिं खाइदे आमाय सिरियागो सबाइजाक तेबो गोबां मानो सिनि तरते बर खाइदे आबोके बो पार्टीनि फाइनाल नरमनि जे आबहाय जे तुइदुल मंगो बबहाय के सालायजाक आबुक जे बाबे नगै दङ चिनि बिजेपि सरकार सारा चिनि त्रिपुरा राज्यआव चिनि मानथाय सक्ताय हयते आरो खाइने चिनि भरोसा एकमात्र भरोसा बिजेपि पार्टी सिबिनो जों आलादा कोनो पार्टीते खाइमालिया जों मानथाय सक्ताय बा चिनि त्रिपुरासा हामग्राय जों त्रिपुरासा हामजानाय ओंखाय चिनि नरेन्द्र मोदी ताय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि चिनि सीएम चिनि मानिक साहा चिनि नेतृत्वे जेबाबे बिजेपि खाइने रंना जे बिजेपि सारा ताय हामजा ताय उपाय गरै उपाय कैसा जतन साइमालायका अमानि कयजा जतनि चिनि बुमा बुसारनि को बिजेपि सारा जों ताय कोनो बाचिने लामा गरै पसिबल एकमात्र उपाय आबा हेने जतन गुरु बरक खाइ अलायजा नाय नरनि सঠিকভাবে উন্নয়নের বাগै बगसुकनि बागै आगुबै सामखाय मानगाय चिनि एक्सएमपि जुदि आसुक आगुबै सामखाय मानगाय जों मयदान दङ जों मागलादा मारे माबाया सारि जतन मारे नर जुदि पाल खाय जागाव शक्ति खांखाय अवश्य श्री त्रिपुरा हामग्राय मन्त्री चिनि एक्सएमपि चिनि भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी चिनि त्रिपुरा राज्य सर्वश्रेष्ठ नेता प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी बरनि नेतृत्व एडिसिओ सीपीएम जेमन डाबल जिरो थाका आबाय गायजो तिनि जारा अनशासक खायतंनाय आबो शासनया सुसन खायतंगो त्रिपुरा सरनते सुसन अशुसननि मुक्तिनि बागै चिनि नेतारक मयदान अंखजात नरनि बागै काम खायन बागै आपन बागै तिनि अरो जे একটা বড় পরিসর আর মা বোন ফাইনাই অমর চিনি বাগै ইতিহাস যে আগামী দিন চিনি মা বোন ময়দান অংখরকা বুঝাঙ্গ গামছা খাওয়াই অংখরকা 2026 ও কুমলুঙ্গ বিজেপি সরকার শ্রামইনো নরক যতন নাগো মাকি ফিরনাই গরে গসিবাই
Boleh kursi. Orang sini tiba sampai menteri kamu, sini XMP kamu, sini MDC kamu, nara orang protika mana nai? Nabai nai bila na? Apa mereka kaham kai cing sama mak nai? Kamu ganong nai? Gan itu ada kini rumah mas nai. নদীতে পড়ে আছে পুরাতন নাটন গাছের তলে আসা বসে তোমরা দানাতন কর্মের কথা কইলে পরে শরীর সনসন কর্মের পথে গিয়ে পড়ে শুদ্ধ করো আরে 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 রাতের জনগণ নিজের দিকে আসো একটু একটা সুন্দর জিনিস করি যাদের মাথায় টুপি আছে টুপিটা একটু হাতে নেবেন এভাবে টুপিটা হাতে নেবেন টুপিটা সবাই হাতে নেবেন ভরে আছে পুরা দানাদান কাছের তলে আছো বসে তোমরা দানাদান ধর্মের কথা কইলে পরে শরীর সনসন আমি একটা কথা বলতে চাই একটু লাল গোলামি লাল লালি অনেক গাইয়াছো মানুষ টাকা লেখা পিঠা অনেক গাইয়াছো লাল গোলামি লাল লালি অনেক গাইয়াছো মানুষ টাকা লেখা পিঠা অনেক গাইয়াছো আরে 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 রাতের জনগণ বিজেপিতে আসো বললাম শুনলাম আরে 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 রাতের জনগণ বিজেপিতে আসো খুললাম খুললাম কংগ্রেস দল সিপিএম দল করতেছো তাহলে কুল্লাম কুল্লাম আরে 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 রাত্রি জনগণ বিজয় বিজয় লাল গোলামি লাল লালি অনেক গাইয়াছো টাকা লেখা বেটা অনেক গাইয়াছো লাল গোলামি লাল লালি অনেক গাইয়াছো মানুষ টাকা লেখা বেটা অনেক গাইয়াছো রাত্রি জনগণ বিজেপিতে আসো কুল্লাম কুল্লাম লাল গোলামি লাল লালি অনেক গাইয়াছো মানুষ টাকা লেখা বেটা অনেক গাইয়াছো বলে ভারত মাতা জয় বিজেপি চলো থ্যাংক ইউ তোমরা দেখো গোয়াশিয়া
পড়ছি যত নারী আইলা সবে সারি সারি গো পাড়া পড়ছি যত নারী আইলা সবে সারি সারি গো এগো মহিলা পড়ছে আইয়া দিল মত ফুল ফোটাই এগো যুব পড়ছে আইয়া দিল গো আসিয়া যুব মোর্চা বাজারে কাপায় পত্র হাতে